ये फाइट हम सबका है। ये फाइट एमएलए एमडीसी का नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है। खुलुमबाय का टाउटे बुसनो तिनी आं हाय नरनि दीपक एंटरटेनमेंट YouTube चैनल टाउटे बुसम तिनी हाय हाय फाइजापिका नरन थानी नरनि बागै हाय हाय त्रिपुरानि ताबुक एडीसी इलेक्शन नतुयै बेलायकै टंफ्ला लायजाक तै कक बां लायजाक बिसिंगो बीजेपी त्रिपुरा मथानि ताबुक एडीसी अपांगोखाय बेलायकै गुरुत्वपूर्ण कक रक तामखाय ताबुक बीजेपी रक नायो त्रिपुरा मथा बाय एलायंस खाय बुसाना नि बागै ए जे एडीसी एरियाव इलेक्शन कै ताबुक त्रिपुरा मथा नायो त्रिपुरासानि जे विधानसभा जे एकॉर्ड खायमानि टी त्रिपाठी चुक्ति खायु एलायंस मानी आबोसी मुंगसा मायाखो ताबुक एडीसी वो एलायंस खायकाय जों ताम माननाय आबो तुय ऑलरेडी मिया दिल्ली निसिमी आसु लायजाक नासिं लायजाक ताबुक जरा उनो एलायंस नि कक खुरिखो उनो कक उंयाखो तिनि सारिक जरा बम तुयंनाय साइमिया नरना आं अपडेट दि तंनाय तिनि मायापान खना रगरिनाय और जरा तामखाय मिया तिनि एमएलए सर रंजित बो साकलायमान खनाका एलायंस याखो तिनि मानथाय दाबि दुबार माया साक सं एलायंस गया बुसकारनि तिति एडीसी चंमारि नो रगै जों त्रिपुरा मथा ताइचिनि बुबाग्रा बुसकारनि चंमारि नो तयै दिल्लीनि जे तादिनि सरकारनि कतंगो बरफ नुंखा जे जोंबाय कगलाम सालायनानै हेनाय एकाय कगलामो चिनि बुबाग्रा तंगो थांकाबो एकाय अब ताबो प्राइमारि स्टोर से कगलाम सालाय तंखो चिनि खाफुरमा तै जुदि जों सीट मानखा एकायसे जों बीजेपी बाय हालो खलाय मानो ताइ अमो सिमिया सिनि जे साल कलकमा जे दाबि सिम सानि फाइमानि ओ दाबि रक जुदि बर गसिका काकाइनो से जों बर बाय एलायंस सुंगै मानो ताबो कोनो फाइनल उंगियाखो म स्राय स्राय कक तामनि काकाय प्राइमारि कगलाम आलोचनाखा जुदि अमनतै चिनि बुबाग्रा कगलाम जुदि फाइनल खायनानै थांगाखाय चिनि त्रिपुरा मथानि जत अजमा बाय कगलाम सालायनाय अजमारनो तै कक सालायमानि बिसिंतिनो मनो बरक बाय चिनि हालकटा मुंनो उंगिया बा एलायंस दा उंनो उंगिया अब फाइनल उंनाय ते सुतरां आं कयने जत्तनो न कक ठीकनो पब्लिक रक ताबुक कमेंट्स बा रिएक्ट खायलिमानि खाय जुदिनो त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय हायनो हाय एलायंस फिकाय मुंसा मायावै सिकांगो बुथकिगा ताव बुथकिजानाय हिनै कमेंट्स रगो बुइ साप्लायनाय फोन कल रगो बमा भाइरल लुंगै दंगो आबनि बिसिंगो जुदिनो कोनो मुंसा त्रिपुरासानि हामक्राय रक मानथाय रक मायावै हायनो हाय एडीसी एलाकारो बुबाग्रा त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी एलायंस ngakai त्रिपुरा मथा थापला हाय बाय बेसिनाय बाक्सा बीजेपी थांनाय बाक्सा सीपीएम थांनाय बाक्सा कांग्रेस थांनाय बाक्सा आईपीएफपी थांनाय अबा हाय त्रिपुरा मथानि बरक मासापान तंगलाक अबो हाय कमेंट्स रगो बा सोशल मीडिया रगो भाइरल लुंगै दं दाउटे बुकसं अबो बुसुजरा तै कुबै दालाल टाटाराबो आंबो सिया किन्तु नरक नुंनाय बुबागारा तो कक रिजाक तेवाइसा जरा दिदि सिकांगो जे बोलुंखा ताबुक तै अबो हाय बोलुंगलाक नै कक रिमानि बुतंगो बुबागारा तामकाय सारा त्रिपुरानि बिसिंगो जनरल सामुय वानसारक खाकसा नावै नखिका ते बुसुक नासिनाय हिनै बुबागारा बरमनि बांलादेशनि फाइट नाय साउ चिनि त्रिपुराव चिफ मिनिस्टार मानिक साहनो सामानि बुतंगो नरक बिनि स्पीच रगो खनाखाना खुंगलुंगो जनसभा पुरो सामानि किन्तु एडीसी रिया ओ डायरेक्ट सामानि तंगो जे नाना तांग नरक नाखा किन्तु एडीसी तै रिमांग लाख बुबागरा अफसोस साका आज हम लोग 30% होके बात कर रहा है कुछ मिल जाए। अरे एक टाइम पूरा राज्य आपका था और आज दखल करो एडीसी का बात हो रहा है। दखल करो, कितना छीनोगे, कितना लोगे, थोड़ा तो दिल बड़ा करो। हमने अपना राज्य दे दिया, आज आपको और चाहिए, नहीं देंगे। टीटी एडीसी नहीं देंगे, एडीसी नहीं हारेंगे। और ये फाइट अब बुबाग्रा का नहीं है, ये फाइट हर वो माँ बाप का है जो अपना बच्चा को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। ये फाइट हर यूथ का है जिसको शिक्षा चाहिए। ये फाइट हर त्रिपुरासा को है जो क्वालिफाइड है लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। ये फाइट हम सबका है जिसको बोला जाता है चिंकी, चाइनीज, मोमो, ये बंदर, हम लोगों को मजाक उड़ाया जाता है, हमारा औरत का मजाक उड़ाया जाता है। ये फाइट हम सबका है। ये फाइट एमएलए एमडीसी का नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है। किन्तु बरक एडिसिनो नानानि बागै एडिसिनो सुबायनानि बागै त्रिपुरासारनो रां रिउइ पाइ फानो बीजेपी हापां एडिसिओ सामुइ खुब
additional subainani bagoi chaitongmani kintu kamyab unglia bubagara khub tiprasarno uitucharika biswas ubui trust khairika aboni bagoi tiprasarok logirika aboni bagoi tiprasarno baksa subai malia masamangni subai jakha jemon portus gotom obahai koijana borok thangka BJP-o kintu jotto thanglia belekai hambai bumaru kaitonno isonno obahai kai bubagarno logiri tong bagoi tamakai bubagarani muktri rok laimani belekai no nango tiprasarok o hawo thangan nangai sara tirprawo jotto wansana ruklaimai afanu ADC area ole borok no ruklai rohna nango ADC area ni te ADC area o jet tiprasar tongmani abo separate state tiprasar je nangkuk mani land right rok jotono protest mani bagoi mana nangu abonu ni tiprasar ni coba tabu aboni bagoi no lukurok ni kokno buma tisawu marsawu public lukurok je kuno community sini tiprasar ni bisingo samani rok jesa kapano na ya BJP bai alliance tongmani BJP ni alliance ongkhana ni ko thikai thang jitikai jitikya waisa try khainani tabuk ADCO bus 2021 o tubuka tau 2026 o toisa try khainani ADC tiprasar sarkar khanani te next Vidhan Sabha Simon Assembly election 2028 o jorau bu haino hai BJP yakni seknani tiprasar chief minister chanani bo chaitok lainani sung ekotama tongnai ke tiprasarok BJP be alliance to hakai aba hai chekla jangnai hongjangnai obo hai lukurong ni kok to marmo sitini nong thane ang matu bu obo ani kokya ani wansungmani kok buya kintu ani wansungmani ব্যক্তিগত baibu kisa kisa miliuba ang tini okok rong nong thani matu bukha tamkai norok bu share khai do video no te norok ni motamot tamo abono bu norok comments khai saklai manu comment box hijab jak tongun norok ajaga je norok ni bukhani musungmani ro comments khai saklai sui homan hakai bongma borok je Iran Israel Amerika যুদ্ধ মানে Ya Allah Israel ni PM Benjamin Netanyahu thure thika hain samani abuksuk jora kono clear sopayako Iran ni media rokai thika hain sabo kintu Israel ni bor rokai thiyako ini sabo tharjayako thiyako abo jotono tatal yang bu tatal no aing bu tatal ni sabo jotono abo generate by ramui video upload khai rokni salai dongo kai tabuksuk jora sung India ni borok ke bu khobor maya ko PM Israel ni Netanyahu thure thika thiya abu kothang no tongo ni salayo kintu Iran ni khai mutamuti bokrok je tongmani jotono thibeka 12 jona number Israel nana oi thui tongo tabu nini khamne ni busla no khai tlang thaka protein norok saiman na ladener protein Russia ni bo binaro elektorok nairi tonnan nei tlang thaka yakmo dukhumanja abuksuk jora ingsa barimani sara desono Iran chung joli jamon bai plus khaimani aglaiya o boom plus bai sara ruksa country Saudi Arabia oba hai jaga Qatar Lebanon uno jaga badliya taute buksong rok je thok dipu gas line gas factory jotto jaga ono borbat khairi nei nei pro sel ko khori putri ki tamaika oba haino belaikano loksanung tongkha nini Israel ni Tel Aviv pura thapla chai thangmaika tei motamuti yang Iran ni bu thapla chai thangmaika amso kai borong ni Iran choni thamchi borong ni jetabu ni Iran ni aroni supreme leader ni secretary bu buthar jaka tabu buthar jamani bin busla bu buthar jaka logiun age sabo khobor pothogui tong bongno sabo oba haikai unaro Israel ni borok guri tong abo tui 200 jana 3 jana romu phasi rok guri tong aima te busuk jrati tamung nai kintu Iran chong misal ko gutik no building koto uri ru aingo manikhani luksan khai tongo borok building rok ni klai dukhumano thuyu baksa kintu main leader rok no tau bu Israel ni leader rok no buthari mayako kintu Iran ni le thik no leader rok buthar jagui tong abo hai tabuk pata ni kokto maro bisho juddho thar world war ungnai nei bongo borok salai tongo kintu kasui tongkha abo ungnani digi thang tong taute buksong norok be careful ready tongdi saimanan khaidi ei tirprani tiprasarok general kok kesamani kokno ang saklai kha nongni motamot bunorok comments khaidi bubagara tau bu Delhi o tongko tei sini sar MLA Ranjit Debarma Ramchandra Garni bobu Delhi o no bubagarani logi tongko tabuk suk jora kono borong ni kok final ngia ko oito Manik Saha kento chini tirpurani o rian neglak tiprasarano kisai misa rokbai no thokngani palangui tongkwa jemon 2023 o Vidhan Sabha Assembly o thokima hai bohaino thokinani palang tongka kintu judun i khepi ADC alliance judunu thokija khai tiprasarok te bubagarano believe kheglak bubagarani logi riglak bubagarani logi tonglak ke buma sapanu bubagarano emon ke seleng jangnai abuksuk jrato reboti tirpura Vikas Debarman boma borok ko ekjona borok si react khayo afro kai bubagarano
patal kinana selengjama haike selengjagbaino oba hai borok ngai abo kubui kok taute busong ang to buba garna hamjago yasan hamjagi thangnai hepanu sini borongkha lachia murkho sia bujia buba gara sia habo sia boba ke respect rina nang boba haike tongan nang sakni musung tui sakni buhukni phaimani je sanai o haike nu sini buba gano react khailenai obong khatabuk tirprani real kotona sung mawan sung nai te buba gara buje kok rimani tiprasarano eba mungsale matnai kubangma borok buba garna puitu chaya buba gara si o jaga mastermind thungui tongu tiprasarano dukari tongu rinai hini riya khayoi o kok busuk jate kubui sung abono bu rutuk lainai tei judgment khalei sung nong thani next video rogo tubuna bagui chai tungnai haika sunung siso taukte buksong norogo video no share kai jotto lukurno phunna khadi paito go haina aisasino noro joton kaham tongni suto tongni tini ni bagui haina ai jotto no kulon pika